اللہ ताला के बबरकत नाम से इब्तिदा है जो दिलों के राजों से खूब वाकिफ़ है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम ऑन SGA स्टोरीज़। दोस्तों, रिवायत किया जाता है कि एक मर्तबा अल्लाह ताला के पाक पैगंबर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम किसी सफ़र पर जा रहे थे कि आपका गुज़र एक जंगल से हुआ। जैसे ही आप अलैहिस्सलाम जंगल में पहुँचे तो उसी वक्त एक शेर जिसने आपकी महक से आपको पहचान लिया था आपके पास आया और अर्ज करने लगा, हुजूर मैं आपकी ज़ियारत के लिए आया हूँ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत और शफ़क़त के साथ इस शेर के सर पर हाथ फेरा और इसके लिए दुआ की। ये शेर अर्ज करने लगा, हुजूर अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपसे एक सवाल पूछ लूँ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ तुम्हें इजाज़त है, तुम जो कुछ पूछना चाहो पूछ लो। तभी ये शेर कहने लगा, हुजूर मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि अल्लाह ताला ने हमारे रिज़्क़ के लिए जानवरों का गोश्त ही क्यों मुंतखब किया है। हम जानवरों को मारते हैं और उनका गोश्त कच्चा ही खा जाते हैं, आखिर इसमें अल्लाह ताला की क्या हिकमत है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इस शेर से कहने लगे, देखो अल्लाह ताला ने इस कायनात में एक निज़ाम को दूसरे निज़ाम से मरबूत कर दिया है। अगर इस कायनात में सांप का वजूद ख़त्म हो जाए तो इस कायनात की फ़िज़ा इतनी जहरीली हो जाएगी कि इस फ़िज़ा में कोई भी शख्स सांस नहीं ले पाएगा। और अगर इसी तरह इस कायनात में सूरज की गर्मी ख़त्म हो जाए तो ज़मीन के जानदार ज़मीन की सर्दी की वजह से ज़मीन पर ज़िंदा रहने के काबिल नहीं रहेंगे। और अगर इसी तरह बारिश आना बंद हो जाए तो मुख्तलिफ जगहों पर सब्ज़ा और दरख्तों का उगना नामुमकिन हो जाएगा। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, देखो अगर जंगल में जंगली जानवर जो दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं इनका वजूद ना होता तो जंगल में सब पत्ते खाने वाले जानवरों की तादाद में तेज़ी से इजाफा होता और इनकी तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ जाती कि वो जंगल के तमाम सब्ज़ पत्ते खा जाते, हत्ता कि जंगल में एक भी सब्ज़ पत्ता दिखाई ना देता और जंगल एक सहरा की शक्ल में बदल जाता। इसलिए अल्लाह ताला ने कुछ जानवरों की खुराक दूसरे जानवरों का गोश्त बना दिया है ताकि ये निज़ाम कुदरत एहसन अंदाज में चल सके और किसी भी चीज़ में कमी या हद से ज़्यादा इजाफत ना हो जाए। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इस शेर से कहने लगे, बेशक तुम्हारी खुराक दूसरे जानवरों का गोश्त है, लेकिन याद रखना उतना ही गोश्त खाना जितना तुम्हारी ज़रूरत हो, हद से ज़्यादा ना खाना। ज़्यादा का लालच करके ज़्यादा शिकार करके गोश्त ज़ख़ीरा हरगिज़ ना करना। फिर आप कहने लगे, लेकिन अफसोस इंसान ज़ख़ीरा करने की फ़िक्र और कोशिश में दूसरे इंसानों का हक़ खा जाता है और बिल आखिर वो अल्लाह ताला को नाराज़ कर देता है। बिल्कुल इसी तरह मोरख़ीन कुतुब ने लिखा है कि एक खातून हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, ए खुदा के नबी आपका परवरदिगार आदिल है या जालिम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरा नास हो ए खातून, तू क्या बात कर रही है। रब ताला तो सरासर अदल व इंसाफ करने वाला है और वो अदल को पसंद करता है। वो ज़रा बराबर भी किसी पर जुल्म नहीं करता और ना ही उसने कभी जुल्म की हिमायत की है। वो तो हमेशा से अदल करता है और हमेशा तक अदल करता रहेगा। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इस औरत से पूछने लगे, अच्छा बताओ तो सही कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तुम्हारा क्या किस्सा और माजरा है। इस औरत ने अपना किस्सा यूं बयान करना शुरू किया, ए खुदा के नबी मैं एक औरत हूँ, मेरी 3 बच्चियाँ हैं जिनकी परवरिश मैं अपने हाथ से सूत काट काट के करती हूँ। मैं दिन भर और बाज़ औक़ात रातों को जाग कर सूत काटती हूँ ताकि मैं किसी भी तरह करके अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सकूँ और इसी तरह मेरी ज़िंदगी के दिन गुजर रहे थे। गुज़िश्ता रोज़ मेरे साथ एक अजीब वाक़या हुआ कि मैं अपना काटा हुआ सूत एक सुर्ख कपड़े में बांधकर इसे बेचने के लिए बाजार जाना चाहती थी ताकि इसकी आमदनी से बच्चों के खाने पीने का बंदोबस्त कर लूं ताकि मेरे बच्चे भूख से ना मर जाएं।
لیکن اچانک ایک پرندہ مجھ پر ٹوٹ پڑا اور سرخ کپڑے کا ٹکڑا جس میں میں نے سوت باندھ رکھا تھا اسے گوشت کا ٹکڑا سمجھتے ہوئے لے اڑا۔ میں یوں ہی حسرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں کہ میں اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکوں۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ کچھ مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ پرندہ جس نے اس عورت سے سوت چھینا تھا وہ ایک کالا کوا تھا۔ خیر جو بھی ہو، حضرت داؤد علیہ السلام سے یہ خاتون اپنی داستان بیان کر رہی تھی کہ اتنے میں آپ کے دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آنے والے کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی 10 تاجر یکے بعد دیگرے اندر داخل ہوئے، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں 100 دینار تھے۔ تاجروں نے عرض کیا، اے خدا کے نبی، اے اللہ کے پیغمبر، ہمارے ان دیناروں کو ان کے مستحق تک پہنچا دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، میرے پاس یہ مال حاضر کرنے کا کیا سبب ہے؟ وہ تاجر یک زبان ہو کر کہنے لگے، اے خدا کے نبی، ہم سب ایک کشتی میں سوار تھے۔ اتفاقاً ایک زوردار آندھی آئی، کشتی میں ایک جانب سوراخ ہو گیا اور پانی کشتی میں داخل ہونا شروع ہو گیا۔ موت ہمیں سامنے نظر آ رہی تھی۔ ہم سوچ رہے تھے کہ اب ہماری زندگی کا یہ آخری سفر ہے۔ ہم نے وہیں بیٹھ کر نظر مانی کہ اگر رب تعالیٰ ہمیں اس طوفان سے نجات دے دے تو ہر شخص 100 دینار صدقہ کرے گا۔ اب پانی کشتی میں تیزی سے داخل ہونے لگا۔ پانی کی مقدار آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی اور ہمارے پاس کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جس سے اس سوراخ کو بند کر سکیں۔ ادھر ہم نے ایک نظر مانی، ادھر رب تعالیٰ نے ہماری مدد کا بندوبست کر دیا۔ ایک پرندہ منڈلاتا ہوا کشتی کے اوپر آ گیا۔ اس کے پنجوں میں ایک سرخ رنگ کا کپڑا تھا اور اس میں کچھ باندھا ہوا تھا۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کپڑا کشتی میں پھینک دیا۔ ہم نے لپک کر اس کپڑے کو اٹھایا اور اس کو کھول کر دیکھا تو اس میں کاٹا ہوا سوت تھا۔ ہم نے فوراً اس سوت سے کشتی کا سوراخ بند کر دیا اور اس میں داخل شدہ پانی کو ہاتھوں سے باہر پھینکنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد طوفان تھم گیا اور یوں ہم موت کے منہ سے واپس آئے ہیں، اور یہ سب اس سوت کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب یہ صدقے کی رقم آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ جسے چاہیں اسے دے دیں۔ یہ قصہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام اس بیوہ عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے، سن اے خاتون، میرا پاک پروردگار تیرے لیے بحر و بر میں تجارت کر رہا ہے اور تو ہے کہ اس کو ظالم گردان رہی ہے، الاعوذ باللہ۔ پھر آپ نے وہ دینار اس خاتون کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، جاؤ انہیں اپنی بچیوں پر خرچ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے اور وہ انصاف پسند ہے، اور اس کے ہر کام میں لاکھوں کروڑوں حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، لیکن انسان کی یہ خطا ہے کہ انسان جلد باز ہے اور بہت جلد ناشکرا ہو جاتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر اور صبر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔